Kita mulakan surah Muhammad mulai daripada ayat 25. Ayat 25. Okey, kita teruskan baca titan. Innal ladzina, sesungguhnya orangnya orang-orang yang irtadda, telah berpaling tadah mereka. Telah berpaling tadah mereka. Ala, atas, adbarihim, belakang-belakang mereka. Min daripada, ba'dima sesudah sahaja. Tabayyana telah terang ia, lahum bagi mereka, al-huda petunjuk. Sawwala, telah menghiaskan ia. Ini nanti ya. Syaitan belum lagi. Al-huda petunjuk, asyaiton syaitan. Sawwala telah menghiaskan ia. Lahum bagi mereka. Wa amla dan telah memanjangkan angan-angan ia. Dan telah memanjangkan angan-angan ia. Lahum bagi mereka. Ayat 26. Zalika itu, bi'annahum, dengan sebab bahawasanya mereka. Qalu, telah berkata mereka, lillazina, kepada orang-orang yang karihu, telah benci mereka, ma akan apa yang nazzala telah menurunkan ia, Allahu oleh Allah. Sanuti'ukum, bakal kami taati akan kamu, bakal kami taati akan kamu, fi ba'di, pada sebahagian, al-amri urusan, wallah dan Allah, ya'lamu ia mengetahui, israrahum, akan rahsia-rahsia mereka. Ayat 28. Wa kaifa, maka bagaimanakah, iza apabila,
Tawaffathum, telah ia terima akan mereka. Iza apabila ya, tawaffathum telah ia terima akan mereka. Dalam bracket wafatkan. Al-malaikatu, oleh malaikat-malaikat, yadribuna, mereka memukul. Wujuhahum, akan wajah-wajah mereka. Wadbarahum, dan belakang-belakang mereka. Zalika, itu, bi'annahum, dengan sebab bahawasanya mereka. Dengan sebab bahawasanya mereka ittaba'u, telah mengikut mereka, ma, akan apa yang, askhata, telah jadi murka ia. Allah, akan Allah. Wa karihu, dan telah benci mereka. Ridwanahu, akan keredoannya. Ayat 28 ya. Washato, wa ahbato, dan telah fa'ahbato, maka telah gugur ia. A'malahum, akan amalan-amalan mereka. Ayat 29. Atau apakah, hasibah, telah menyangka ia, alladzina, oleh orang-orang yang, fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, maradun, ada penyakit, bahawa, lan sekali-kali tidak akan, yukhrija, ia mengeluarkan, Allahu, oleh Allah, adghanahum, akan kedengkian mereka. Baik ya, semak semula daripada ayat 25. Semak semula ayat 25. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya orang-orang yang telah kembali, telah, asal makna irtadan, mana kita selalu sebut apa, perkataan murtad. Ni, perkataan murtad. Itu makna murtad, itu makna berpaling tadah. Ni. Jadi telah berpaling tadah mereka. Itu yang dibahasa murtad. Ni.
Sesungguhnya orang-orang yang telah berpaling tadah mereka, jadi murtad, ala adbarihim atas belakang-belakang mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, daripada sesudah saja telah terang ia bagi mereka oleh petunjuk. Maksudnya, mereka yang berpaling tadah ataupun yang murtad, selepas itu, setelah mereka nampak keterangan, dah sampai keterangan kepada mereka, mereka berpaling tadah. Sebenarnya, asyaitonu sawwala lahum, syaitan telah menghiaskan ia bagi mereka. Syaitan telah menghiaskan dengan murtad itu bagus, baik. Ya. Bukan itu saja, wa amli lahum, dan telah memanjangkan angan-angan ia bagi mereka. Maka syaitan pun masuk jarumlah. Sebenarnya telah menghiaskan dengan murtad itu bagus. Kemudian dia dipanjangkan angan-angan bahawa tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada yaumul hisab, hari perhitungan. Jadi begitulah orang yang telah mendapat hiasan syaitan. Sehingga tidak nampak jalan akhirat. Dan di antara kebanyakan mereka yang sudah Islam, dah tahu Islam, tapi mereka juga boleh murtad. Kadang dengan alasan dia kecewa dengan orang-orang Islam, kecewa dengan hakim-hakim Islam, kecewa berbagai-bagai hal. Tapi sebenarnya kekecewaan itu kerana orang. Tapi agama Allah Ta'ala itu betul. Jadi dia kerana kecewa dengan seseorang, dia murtad. Jadi jalan ini adalah jalan yang salah. Kita telah salah jalan. Kita marah kepada seseorang, kita sendiri hancurkan diri kita. Dengan murtad, kononnya selesai masalah. Sebenarnya tidak selesai masalah. Engkau mati, engkau akan kekal dalam neraka. Jangan kata, aku murtad disebabkan oleh itu dan ini. Tapi sebenarnya, engkau telah kena rasuk oleh syaitan. Sehingga engkau menganggap selain Islam itu baik. Jadi hal ini akan membawa kepada kekecewaan nanti. Zalika, itu, bi'annahum, dengan sebab bahawasanya mereka qalu, telah berkata mereka lillazina karihu, telah berkata mereka kepada orang-orang yang telah benci mereka, ma nazzalallah, akan apa yang telah menurunkan ia oleh Allah. Sanuti'ukum fi ba'di amri, bakal kami taati pada sebahagian urusan. Mana kami akan taati urusan-urusan kamu. Ini mereka mengikut jalan orang-orang musyrikin yang memang terang-terang menentang Rasul. Wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah yang mengetahui akan rahsia-rahsia mereka. Pakai apa? Maka bagaimanakah iza tawathumul malaikatu, apabila telah ia terima akan mereka oleh malaikat. Terima di sini, terima wafat. Mana malaikat cabut nyawa. Itu mana malaikat terima untuk mencabut nyawanya. Maka bagaimanakah apabila malaikat tadi mencabut nyawa mereka. Yadribuna wujuhahum, mereka memukul akan wajah-wajah mereka. Wadbarahum, dan belakang-belakang mereka. Inilah hakikat. Kadang kita tak tahu bahawa orang-orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala dalam hidupnya dan tidak menyembah Allah Ta'ala,
Bila mati sebenarnya azab. Yang mana malaikat memukul wajah-wajah dan belakang-belakang mereka. Ya, kita tengok ya orang-orang yang mati bukan Islam. Ya, mereka mati dalam nampaknya macam tenang, senyum, ya. Seolah mati dalam iman, macam itulah. Ya. Tapi hakikatnya bukan itu. Ya. Itu hanya solidkan saja. Hakikatnya dia sakit. Dia lebih teruk. Ya, azabnya ketika sakaratul maut. Ya, malaikat mengambil nyawa dengan begitu kasar. Bukan sebagaimana orang-orang Islam. Ya. Datang kepada orang-orang Islam dengan memberi salam. Ya, sebelum dia cabut nyawa. Dia bagi salam dulu. Tapi kepada orang bukan Islam, dia macam itulah keadaannya. Dikatakan dalam ayat ini, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Mereka memukul akan wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka. Zalika bi'annahum. Itu dengan sebab bahawasanya mereka ittaba'u telah mengikut mereka ma'ashatallaha apa yang telah jadi murka ia kepada Allah. Mana mereka mengikut jalan kemurkaan Allah. Wa karihu ridwana dan telah benci mereka akan keredaannya. Dia suka jalan maksiat. Jalan maksiat kan jalan yang ya, membawa kepada kemurkaan Allah. Dia tak suka jalan-jalan yang membawa keredaan Allah. Ya, amal soleh dia tak suka. Fa akhbata a'malahum. Maka telah gugur ia akan amal-amal mereka. Habislah amal-amal. Ya, orang-orang yang kufur, ya, yang mengkufuri Allah. Am hasibah. Sekejap ya. Mi, batuk masuklah Mi. Am hasibah. Atau apakah telah menyangka ia? Allazina. Oleh orang-orang yang fi qulubihim. Dalam hati-hati mereka maradun. Ada penyakit. An lan yukhrijallah. Bahawa sekali tidak akan ia mengeluarkan oleh Allah. Adaghanahum. Kedengkian mereka. Ya, ingat orang-orang yang ya, ada penyakit dalam hatinya. Dah sakit. Ya. Mana sakit di sini? Dia tidak senang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak senang dengan ajaran Nabi SAW. Tidak senang kepada ajaran Islam. Jadi, ingat Allah tak tahu. Ingat Allah tidak akan keluarkan segala kedengkian mereka. Ya, Allah akan keluarkan ya, kedengkian mereka. Mereka tidak senang. Apalagi kalau ya, pengikut Muhammad itu makin ramai. Lagi-lagilah mereka sakit hati. Baik, sama lagi ayat 20. Walau dan jikalau. Nasya'u kami kendaki. La'arainakahum. Nescaya. Araina telah kami perlihatkan akan engkau, akan mereka, kepada engkau, akan mereka. Nescaya telah kami perlihatkan kepada engkau, akan mereka. Panjang maknanya. La tu nescaya, jawab kepada lau. Araina telah kami perlihatkan kepada engkau, hum, akan mereka. Fala araf tahum, maka nescaya telah kami, maka nescaya telah engkau kenal
akan mereka. Maka nescaya telah engkau kenal akan mereka. Bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Wala ta'rifannahum, dan sungguh engkau mesti kenal akan mereka. Fi lahnil qaul, pada susuk perkataan. Fi lahni, pada susuk qauli, perkataan. Susuk tu bracket cara. Ya, cara. Wallah, dan Allah, ya'lamu, ia mengetahui, a'malakum, akan amalan-amalan kamu. Walanabluwannakum, dan sungguh kami mesti uji akan kamu. Dan sungguh kami mesti uji akan kamu. Hatta, sehingga, nak lama, kami buktikan. Nak lama ini daripada perkataan ilmu, alimah. Ya, maknanya ya, daripada perkataan alimah ya'lamu. Yang alimah ya'lamu, ya tukar jadi nun jadi nak lamu. Ya, kemudian ada hatta jadi nak lama. Asal mana kami mengetahui. Ya, tapi kita kena sesuaikan dengan ayat ini. Ya, persoalannya kalau kita terjemahkan, ini kami ni Allah, sehingga kami mengetahui. Kalau diterjemah macam tu, nanti timbul soalan. Kalau macam tu Allah tak tahu ke? Sebelum tu Allah tak tahu ke? Kan jadi satu kelemahan dalam memahami bahasa. Ya? Sehingga kami mengetahui, kami ni Allah. Jadi tak sesuai lah. Ya, kalau dikatakan sesungguhnya kami mengetahui. Jawapannya, kalau macam itu sebelum itu Allah tak tahu. Jadi yang supaya tidak timbul persoalan, kita terjemahkan sehingga kami buktikan. Macam tu. Jadi tidak akan timbul soalan. Sebab Allah memang tahu. Tapi hanya nak membuktikan. Macam tu. Al-Mujahidin, orang-orang yang berjihad. Orang-orang yang berjihad minkum, di antara kamu. Was-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Wanabluwa, dan kami uji. Ahbarakum, akan perhabaran kamu. Akan perhabaran kamu, dalam bracket letak hal ehwal. Ayat yang ke-32. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka.
Wasaddu, dan telah menghalang mereka, an, dari, sabilillah, jalan Allah. Wasyaku, dan telah menentang mereka, ar-rasulah, akan Rasul. Min, daripada, ba'dima, sesudah sahaja, tabayyana, telah terang ia, lahum, bagi mereka, al-huda, akan petunjuk. Lan, sekali-kali tidak akan, yadurru, mereka membahayakan, Allah, akan Allah, syai'an, sedikit pun. Wasayuhbitu, dan bakal ia hapuskan, a'malahum, akan amalan-amalan mereka. Saya semula ayat yang ke-30. Walau nasya'u la'arainakahum wala'araftahum bisimahum. Dan jikalau kami kendaki, kami di sini mana Allah, nescaya telah kami perlihatkan kepada engkau akan mereka. Wala'araftahum, dan nescaya telah kenal engkau akan mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Maksudnya, Allah SWT, dia telah memberikan kepada Rasulnya, iaitu satu perkara yang dikatakan gaib. Hal berkaitan dengan isi hati orang-orang munafik. Siapa yang tahu? Tapi Allah memberitahu kepada Rasulnya. Hati-hati orang-orang yang munafik ini. Sehingga terakam dalam Quran perangai-perangai mereka. Kadang sampailah orang-orang munafik sesama mereka bertanya-tanyaan, siapa yang bagi tahu Kak Muhammad hal kita ni? Sampai mereka berkata macam tu. Sebenarnya yang memberitahu ialah Allah. Yang memberitahu kepada Rasul. Tak ada siapa yang memberitahu kepada Nabi SAW. Tapi kenapa Nabi tahu? Di situlah kelebihannya. Allah telah memberitahukan kepada Rasulnya. Sehingga apa yang dirahsiakan oleh orang-orang munafik, segala kedengkian dan perangai jahatnya di luar pandangan Nabi, Allah turunkan wahyu kepada Nabi, sehingga ternyata perbuatan mereka. Itu dikatakan kalau kami kendaki, Allah akan perlihatkan kepada Nabi hal mereka.
dan Nabi akan kenal tanda-tanda mereka. Wala ta'rifannahum, dan sungguh engkau mesti kenal akan mereka filah nil kauli, ya, pada, ya, lahni, ya, dikatakan sebagai, ya, bentuk perkataan, ya. Macam apa kita kata apa? Kita sebut susuk cara ni. Maknanya alah kita dah kenal dah. Ya. Gaya cakap dia tu. Macam tu. Lahnil qauli. Gaya cakap. Alah dah tahulah gaya cakap tu kita dah tahu. Ya. Maknanya daripada percakapan tu dah nampak tidak keikhlasan terhadap Nabi. Itu dikatakan lahnil qauli. Ya. Susuk perkataan. Gaya cakap. Bahasa kita gaya cakap, dah tahu dah. Wallahu ya'lamu a'malahu, dan Allah yang mengetahui akan amal-amal kamu. A'malakum, akan amal-amal kamu. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, dan sungguh kami mesti uji akan kamu sehingga kami buktikan orang-orang yang berjihad daripada kamu atau di antara kamu dan orang-orang yang sabar. Sebenarnya Allah nak membuktikan siapa yang benar-benar jihad atau bersungguh-sungguh, ia membantu Rasulnya, dan Allah sebenarnya nak uji atau nak buktikan siapa yang benar-benar sabar bersama dengan Rasulnya. Walanabluwala ahbarakum, dan kami uji akan perhabaran-perhabaran kami. Maknanya Allah uji keburukan-keburukan al-ehwal kamu. Jadi sebenarnya bukan Allah tak tahu, ya, perangai orang-orang yang munafik Allah tahu, tapi Allah saja nak buktikan siapa yang benar-benar jihad bersama Nabi, siapa yang benar-benar sabar, ya, daripada segala, ya, kesusahan. Innal lazina kafar, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir mereka, wasaddu an sabilillah, dan telah menghalang mereka dari jalan Allah, wasyakur rasulah, dan telah memusuhi mereka atau telah menentang mereka akan Rasul, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, daripada sesudah telah terang ia bagi mereka, ya, oleh petunjuk. La yadurullah syai'an, sekali-kali tidak akan mereka membahayakan akan Allah sedikit pun. Wa sayuhbitu a'malahum, dan bakal ia hapus akan amal-amal mereka. Jadi orang yang kafir yang menghalangi jalan Allah, ya, dan, ya, mereka menentang Rasul setelah datang bukti keterangan. Tidak lain perbuatan mereka ini, ia tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun. Dan Allah hapuskan amal-amal mereka. Mana rugilah mereka kalau di dunia mereka mendapat, ya, keuntungan, tapi di akhirat dia akan jadi orang yang paling rugi, ya, terhapus amal-amal kebaikan mereka. Sama lagi, ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka, ati'u, taatlah olehmu, taatlah olehmu Allah akan Allah, wa ati'u, dan taatlah olehmu ar-rasulah akan Rasul,
Wala tubtilu, dan jangan kamu batalkan. Dan jangan kamu batalkan a'malakum, akan amalan-amalan kamu. Ayat 34 ya. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. Wasaddu, dan telah menghalangi mereka. Dan telah menghalangi mereka an sabilillah, dari jalan Allah. Summa, kemudian matu, telah mati mereka. Wahum, walhal mereka kufar, orang-orang yang kafir. Falan, maka sekali-kali tidak akan ya ghafiro, ia ampuni Allahu, oleh Allah, lahum, bagi mereka. Sama semula. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, taatlah olehmu akan Allah dan taatlah olehmu akan Rasul. Dalam segi ketaatan, sebenarnya kita wajib mentaati Allah, ya, dan kita tidak wajib mentaati manusia. Oleh kerana manusia itu berupa Rasul yang Allah perintahkan untuk kita taat, maka jadi wajib kita mentaati ya seorang Rasul walaupun dia manusia. Oleh kerana ya itu adalah perintah Allah Ta'ala, maka ya wajiblah kita mentaati Rasul. Ya, yang pertama, ya kita taati Allah, kita ibadati Allah, kita esakan Allah. Ya, yang kedua, kita mentaati Rasul. Ya, mentaati Rasul ya dengan mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Sebab itu ayat ujung menerangkan apa? Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu batalkan akan amalan-amalan kamu. Ya, batal amalan kita ni sebab apa? Sebab kita tak ikut Rasul. Ya. Kalau kita ikut Rasul, ya, sudah tentulah amalan kita ya, betul. Tapi kerana kita tak ikut Rasul, ya, amalan direka sendiri, dibuat sendiri, itu yang dikatakan kita membatalkan amal-amal kita. Ya, puas beramal, ya, tetapi kita tidak mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Kerana apa? Ya, kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Ya. Contohlah misal kata, ya, akhir zaman ni kan bukan-bukan. Ya, boleh berlaku. Ya. Dan tentulah Rasul, ya, dia solat 5 waktu. Dan tentulah Rasul diterangkan, ya, kakinya bengkak disebabkan lama berdiri. Artinya Rasul dia melakukan ya solat. Tapi ada pula golongan ya, solat itu sekadar mengingati waktu saja dah cukup. Kalau waktu zuhur, ingatkan saja waktu zuhur. Kalau asar, niatkan saja waktu asar. Jadi tak perlu kita buat gerakan untuk kita solat. Memadai dengan niat saja. Ya, zikir itu lebih besar
katanya, daripada kita melakukan solat. Jadi solat itu sekadar kita ingat saja. Itu dikatakan sekadar niat. Jadi, ya, adakah perbuatan mereka ini ya berpahala di sisi Allah? Sudah tentulah. Ya, inilah manusia yang tidak mentaati Rasul dan ya, melawan Rasul. Lebih daripada Rasul. Ya, Rasul lakukan solat, dia tak solat. Wah, lagi hebat dia daripada Rasul. Kalau Rasul tu tak solat tu, ya, okeylah. Ya, dia Rasul contohnya. Ya. Tapi Rasul pun solat. Ya. Yang kita pula niat saja. Ingatlah, hal-hal ini semuanya akan membatalkan amal-amal kita saja. Berzikirlah sampai ya, berbuih mulut. Tapi kalau solat tak dikerjakan, tak ada artinya engkau berzikir di mulut. Ya. Itu semuanya dikatakan, Allah kata, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan akan amalan-amalan kamu. Ya. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang telah kafir mereka, wasaddu an sabilillah, dan telah menghalang mereka dari jalan Allah, summa matu, kemudian telah mati mereka, wahum kufar, walhal mereka orang-orang yang kafir. Falan yaghfirallahu lahu, maka sekali-kali tidak akan diampuni oleh Allah bagi mereka. Ini peringatan kepada orang yang kafir, yang menghalangi jalan Allah, makna agama Allah dihalangi. Kemudian dia mati pula dalam keadaan masih kafir. Ya, ingat, ya, sampai bila-bila Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Itulah bahayanya. Ya, mereka yang hidup mempertahankan kekufuran, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ya, bayangkanlah macam mana Fir'aun. Fir'aun mempertahankan ya, kekufurannya dan menghalang ajaran Nabi Musa. Akhirnya ya, dia mati dalam keadaan kafir. Walaupun ketika nak mati, dia kata dia beriman dengan Tuhan Musa, tapi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi dia mati tetap dalam keadaan kafir. Begitulah yang lain-lain pun sama. Ya. Baik, sekadar itu sampai ayat 34 dulu kita tandakan. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran sorof. Ya. Boleh buka mic. Bilangan berapa ni? 49. Ya. 49. 49. Okey. 49. Tasrifun naqis. Tasrifun naqis. Okey, ya, 49 tasrifun naqis min babi tafa'ala ya tafa'alu. Contoh yang dibagi, tanaja, tanajian, tanaja, la tatanaja. Mutanajin, mutanajan, tunujia, yutanaja. Mana berbisik-bisikkan. Ya, kita kena tengok ya, huruf mutal yang akhir tu ialah ya. Ya, bila dia hilang, ya ni hilang ketika fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il. 3 ya. Ya. Fi'il amar dia hilang, ya dia. Fi'il nahi pun hilang. Dan isim fa'il juga juga hilang. Baik, ya kita teruskan tamrin. Tabaha yang mana bermegah-megahan. Cuba buat. Tabaha. Tabaha. Ya, tabahian. Ya. Lagi. Tabahian. Tabaha. La tatabaha. Mutabahin. Mutabahan. Ya, lagi.
Tubuh Ya, yutabah. Ya, tubuh ya yutabaha. Okey, itu maknanya bermegah-megahan. Nombor 2 dengan mana adu mengadu. Tasyaka. Cuba sebutkan tasyaka. Lagi. Lagi. Amar nahi. Amar nahi. Amar nahi dulu. Oh, aman nahi. Oh, belum lagi. Tasyaka. Ya, isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Simpan mutasakan. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Tusyukia. Yutasaka. Ya. Itu makna adu mengadu. Nombor 3 dengan mana bertangis-tangisan. Tabaka. Cuba buat. Tabaka. Tabakian. Kemudian isim fa'il. Isim fa'il. Fi'il amar, fi'il nahi. Amar. Tabaka. Mutabakin. Nanti dulu. Isi fa'il Tabaka mutabakin. la tatabaka. Okay. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutabakin. Okey, madi majhul, mudhari majhul. Tubuhnya. Okey, cantik. Nombor 4 ya dengan mana tawan menawan. Tasaba. Amar nahi. Isim maf'ul makan zaman. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, tusubia yutasaba. Okey. Nombor 5 dengan mana berlempar-lemparan. Taroma. Silakan. Taromian. Okey, amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutaraman. Ya. Madi majhul, mudhari majhul. Yutaroma. Okey, yang akhir iaitu takaro, mana menyewakan. Takaro. Sila. Takarian. Okey, amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Madi majhul, mudhari majhul. Okey, sekarang ni kita ambil mana ya nombor 4. Tawan menawan. Nombor 4. Kalau madi apa? Telah tawan menawannya. mudhari Tawan menawan. ya tawan menawan. Kalau masdar Bertawanan. Tak ada. Tawanan saja. dia kena ganda. Tawanan. Bertawan-tawanan. Bertawan-tawanan.
Bertawan-tawanan. Oh, bertawan-tawanan. Bertawan. Okey. Masdar. Masdar. Kalau amar, Bertawan-tawanlah oleh engkau. Tawan menawanlah oleh engkau. tawan menawanlah oleh engkau. Kalau Oh, nahi, tawan menawan lah. Jangan engkau tawan menawan. engkau tawan menawan. Isim fa'il, Yang tawan menawan. Yang tawan menawan. bertawan. Menawan. Yang tawan menawan. Isim maf'ul, Yang ditawan. Tawan menawan. Ditawan yang menawan. ditawan menawan. Boleh, Oh, boleh. kena dua kali juga Yang ditawan kena dua. menawan. Kena ganda. Mana ganda sebab kita bunyikan ganda juga. Hmm. Okey, isim fa'il, ia makan. Simakan tempat. Tawan Tempat tawan menawan. Zaman, Masa tawan menawan. masa tawan menawan. Madi majhul. Telah ditawan menawan. Telah ditawan menawankan ia. Ya, telah ditawan menawankan ia. Tawan menawankan. Ia memudhari majhul. Ia ditawan tawankan. Ia ditawan. Menawankan. Ia ditawan menawankan. Ia ditawan menawankan. Dia ditawan menawankan. Ada lain tak yang lebih sedap sikit? Ia ditawan menawankan. Ia ditawankan. Dia kena ganti. Tawankan tak? Kena letak ganda jugalah, tapi Ni kalau ada yang diganda-ganda. Ni diganda letak kan. ganda juga macam tu, tapi Ya. rasa kena Ya. pada Ya. bahasa. Ditawan menawankan. Dia ditawan menawankan. Betul lah. Ditawan menawankan. Ia ditawan menawankan. Tawan macam tu. menawankan. Ya. Kalau misal kata diberi makna ia di apa? Tawan. Menawan. Ia sama-sama ditawan. Pun boleh juga ya kalau nak diterjemah macam tu. Maknanya ada perkataan berdua. Berdua lah. Sama-sama. Macam tu. Ia Dia sama-sama berganda. ditawan. Macam tu. Ya. Macam tu boleh. Asal ada di ya. Dia tawan menawan. Ia ditawan menawankan. Ia Dia ditawan menawan. Ia sama-sama ditawan. Tawankan. Oh, ya, saya tawankan. Okey, alhamdulillah mumtaz semua insya-Allah ya. Alhamdulillah semua pandai, semua bagus, semua laju. Ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ustaz nak tanya. Mungkin saya ketinggalan masa yang munafik tadi yang tu. Zaman mana ni Ustaz? Masa bila ni? Ayat ni? Ini maksudnya ya, ini dikatakan sebagai orang-orang musyrikin. Ya, orang musyrikin. Mana ya bergantung pada ceritanya ialah berkaitan dengan orang-orang Mekah lah. Yang tidak senang Mekah. Ya. Masa tahun berapa ni kiranya? Tahun berapa hijrah? Lebih kurang lah maksudnya. Ataupun sepanjang musim Mekah. Kalau detail tahun hijrah tu kita tak lahir zaman lagi. Nabi Musa. Bukan zaman Nabi Musa. Ini zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Zaman Nabi Muhammad. Maknanya kan Ustaz, maknanya sepanjang-panjang hijrah tu sebelum hijrah, maksud selepas tahun hijrah ke sebelum ni? Ini Ataupun sepanjang-panjang? Ini mana berjihad